आसंतु आम्भे परित्राण सेमानंकु दिया जाए जो माने शेष पर्यंत धैर्य रखती। उपदेश शीर्षकर सहित सही समस्त कार्य विषय रे भाबिबा पई किछि समय नेबा जहा परमेश्वर एही जुगरे करूछंती। प्राचीन चीन रे झाओ राजवंश समय रे जियांग ताइगोंग नामर जणे व्यक्ति रहुथिले। एही व्यक्ति प्राय 80 वर्ष बयस पर्यंत कौनसी सरकारी चाकिरीर पद प्राप्त कले नाही, किंतु केवल नदी कोଳରେ माछ धरिबारे आपणा समय अतिबाहित कले। ताहार भार्या सारा जीवन यह भाबुथाई बहुत व्यथित थिले कि ताहाकू आपणा स्वामींको सहयोग देबार अछि, कारण से एते अयोग्य अटंती। जदिओ से तांकु बहुत समर्थन करिथिले, जियांग ताइगोंग केबे मध्य सरकारी चाकरी पाइबा विषय रे भाबी नथिले, किंतु सारा दिन माछ धरिबाकू जाउथिले। जेहेतु से 80 वर्षर थिले, तेबे ताहांको भार्या मध्य अवश्य ही वृद्धावस्थार होइथिबे, किंतु से वृद्धावस्थारे मध्य आपणा स्वामींकू छाड़ी चली गले। ठीक सही समय रे सांग राजवंशर राजांको क्रूरता कारणरू झाओ राजवंशर राजा वेन एहा भाबुथाई बुद्धिजीवी मानंकु एकत्र करिबाकू आरंभ कले। एबे सांग राजवंश उपरे आक्रमण करिबा एवं याहाकू विजय लाभ करिबार समय अटे। राजा 3 दिनर प्रस्तुति परे जियांग ताइगोंग को साक्षात करिबाकू गले। राजा अनुभव कले कि लोकमानंको अनेक कथाबार्तार तुलना रे जियांग ताइगोंग बहुत अधिक अनन्य व्यक्ति थिले। एथिपाई राजा ताहांकू आपणा इच्छा जणाइले एवं सांग राजवंश को विजय लाभ करिबा पई जियांग ताइगोंग को सेनापति रूपे नियुक्त कले। सैन्य रणनीति सहित जहा से आपणा जीवन काल रे लाभ करिथिले, जियांग ताइगोंग सेनांको सफलता पूर्वक नेतृत्व करिबारे सक्षम थिले एवं शेषरे सांग राजवंश को विजय लाभ कले। युद्ध समाप्त हेबा परे राजा यू भाबिले, मु यही देशर प्रशासनिक प्रणालीर गठन किपरि करिबि जहा फଳରେ मु यही विशाल क्षेत्र रे सफलता पूर्वक शासन करि परिबि। एथिपई से साम्राज्य प्रणाली को लागू कले, जेउठी राज्यर किछि अंश प्रत्येक साम्राज्य देश को दियागला। एही प्रकार समस्त साम्राज्य एक संगरे राज्यर देखाशुना करि पारिले। एही प्रकार राजा यू एपरि प्रशासनिक प्रणालीर गठन करिबारे सक्षम होई पारिले जे विदेशी शत्रु मानंको विरुद्धरे राज्यर रक्षा करि पारिबो। जेबे से सांग राजवंश को विजय लाभ करिबा पई सबुठारु अधिक योगदान देउथुवा व्यक्ति विषय रे भाबिले, तेबे से जियांग ताइगोंग थिले। एही कारणरू राजा यू जियांग ताइगोंग को कवि राजवंशर राजा करिदेले। हठात जियांग ताइगोंग कवि राजवंशर प्रथम राजा होइगले। राजा हेबा परे से आपणा अध्यस्थन मानंक सहित विजयी रूपे कुई आड़कू गले। जियांग ताइगोंग को भार्या जे तांकू परित्याग करि दैथिले भाबिले, जेहेतु मो स्वामी राजा होइछंती तेणु मु एबे राणी होई पारिबी। तेबे से खुशी रे नाचिबाकू लागिले एवं राजसभा यात्रा बंद करी कहिले, मु तुम्भर भार्या जे प्राय 80 वर्ष पर्यंत आपणको सेवा और समर्थन करिअछि, से तांकू तांको भार्जांक रूपे स्वीकार करिबा पई कहूथिले। तेणु जियांग ताइगोंग आपणा सेवक मानंकू जलपूर्ण गोटिए गिना आनिबाकू आदेश देले। हठात से पानी को भूमि रे ढाड़ी देले एवं ताहाकू कहिले, जदि तुम्भे पानी को गिनारे आनी पारो तेबे मु तुम्भकू आपणा भार्या रूपे स्वीकार करिबी। समस्त लोक कोण केही पानी को पुणी गिना मध्यरे रखि पारिबो नाही, यहा तांको भार्जांको रूपे तांको स्थिति समान अटे। जेहेतु से शेष पर्यंत धैर्य रखिला नाही, एथिपई से राज्यर राणी हेबार गौरवशाली पद प्राप्त करिबार सुजोग हराई देला। परे जेहेतु जियांग ताइगोंग को कवि राजवंशर राजा रूपे आपणा सर्वभाम्य शक्ति को शक्तिशाली करिबा पई उत्तराधिकारी पाइबार थिला, तेणु से राणी रूपे एक नूतन भार्या को आनिले एवं ताहार राज्य साम्राज्य राज्य रे सबुठारु शक्तिशाली राज्य रे एक होई गला। मु यही कहानी आपणଙ୍କ सहित एथिपई भाग करूअछि कि तांको 80 वर्षर आयु पर्यंत तांको भार्या धैर्य रखिले। जदि से अल्प सहयोग करिथांता तेबे से अनेक भल जिनिसर अंश होइथांता।
जेहेतु से आउ अल्प समय सह्य करिपारिले नाही एथिपई राजपद प्राप्त करिबार सुजोग हरैदेला। जेमिति कि एसोंक मामलारे हेला जे आपणा प्रथम जातर अधिकार हरै दैथिले। एही दुनियारे मध्य एही प्रकार अनेक मामला अछि। जदि आम्भे आपणा विश्वासर जीवन रे शेष पर्यंत धैर्य रखिबा नाही किंतु मझिरे ही हार मानि नेबा तेबे आम्भे स्वर्गर सौभाग्यमान सभामय और गौरवशाली राज्य रे प्रवेश करिबारे सक्षम हेबा नाही। एथिपई जदिओ आम्भ उपरे केते कठिन परिस्थिति आसुना काहींकी आम्भकु शेष पर्यंत धैर्य रखिबार विश्वास रखिबा उचित। एबे आम्भमानंक शत्रु शैतान विभिन्न षड़यंत्र दुर्भावनापूर्ण मिथ्या एवं निंदनीय टिप्पणी गुड़िक जेमिति दुष्ट विपर्जय गुड़िक सृष्टि करी परमेश्वरंक लोकमानंकु शेष पर्यंत ताहांक विश्वास स्थगित रखिबारु अटकाउअछि। जदिओ आम्भे यही विपर्जय गुड़िक शुणी थाउ तथापि जदि आम्भे सही जंत्रणा एवं पीड़ा विषय रे भाबिबा जहा पिता और मातांकु सहयोग करिबाकु पड़ुअछि तेबे आम्भे सही समस्त उपरे जय पाई परिबा एवं शेष पर्यंत दृढ़तारे छिड़ा रही परिबा। दुर्भाग्यवशतः किछि आत्मा नष्ट होई जाए कारण से माने विपर्जय विषय रे उत्सुक अछंती। सेमानंकु परित्राण दिया जाए जेउमाने शेष पर्यंत धैर्य रखंती। पिता आम्भमानंकु एहा शिक्षा करिसंती। जेतेबेले आम्भमानंक विश्वासर कथा आसी थाए तेबे बाइबल रे अनेक शिक्षा अछि जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से परित्राण प्राप्त हेबो। जेउमाने शेष पर्यंत धैर्य धरि रहंती से माने धन्य। एही जुगरे आम्भमानंकु यहा भाबु थाई कि किए धन्य अटे एवं किए दयनीय अटे केबे मध्य आपणा विश्वास हरैबा उचित नुहे एवं नाही यहा उपरे हार मानिबा उचित। एही पृथ्वी रे परमेश्वर सियोन को आम्भमानंक परित्राण निमंते शेष आश्रय स्थल रूपे चयन करिसंती। तथापि बहुत लोक सियोन परित्याग करती। सेमाने सियोन रु भिन्न होई भूल रे भाबंती कि तांको पाखरे एबे मध्य परित्राण अछि। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अटे कि तांको पाखरे यही प्रकारर विचार अछि। जेमिति कि जियांग ताइगोंग भारजार कहानी रे अछि। किछि लोक भाबी पारंती जदि मु सियोन को परित्याग करिबि तेबे कोन जीवन भलो हेबो नाही, यह केबे भलो होई परिबो नाही। पृथ्वी एवं सारा ब्रह्मांड रे किए शासन करती? प्रत्येक जुगरे समस्त इतिहास रो परिचालना एवं नेतृत्व किए करती? बेले बेले लोक माने आपना मुहरे स्वीकार करती एवं स्वीकार करती कि यही समस्त परमेश्वर करती, किंतु से माने याहाकु आपना हृदय रे संपूर्णतारे मानती नहीं। जदि से माने याहाकु हृदय रे संपूर्णतारे मानती नहीं तेबे से माने विश्वास को परित्याग करिवार एक मूर्खतापूर्ण कार्य करती। पुणी सियोन को किए स्थापित कले जेउठी परमेश्वरंक सत्य मिली थाए? आसंतु आम्भे गीत संहिता अध्याय 102 उपरे यार उत्तर खोजिबा एवं परमेश्वरंक सही वाक्य को देखिबा जे आम्भमानंकु सियोन को केबे परित्याग न करिबाकु कहिसंती। गीत संहिता अध्याय 102 पद 16। कारण सदाप्रभु सियोन को पुनर्निर्माण करिअछंती ओ से आपणा गौरव रे दर्शन देइअछंती। पद 17। से दिनहीन मानंक प्रार्थना रे मनोजोग करिअछंती ओ से मानंक प्रार्थना तुच्छ करि नाहंती। एहा भविष्यत वंश निमंते लिखित हेबो आउ जेउ गोष्ठी सृष्ट हेबो से माने सदाप्रभुंकर प्रशंसा करिवे। कारण बंदीर हाहाकार शुणिबाकू हत हेबा निमंते निरूपित लोकमानंकु मुक्त करिबाकू सदाप्रभु आपणार उच्च धर्मधामरु दृष्टिपात करिअछंती। से स्वर्गरु पृथ्वी की अवलोकन कले। तहिरे सदाप्रभुंको सेवा करिबा निमंते गोष्ठीवर्ग और राज्य सकल एकत्रित हेबा बेले लोकमाने सियोन रे सदाप्रभुंको नाम ओ जेरुसालेम रे ताहांकर प्रशंसा प्रचार करिवे। एठारे यह कुहा जाई अछि कि परमेश्वर सियोन को पुनर्निर्माण करिवे। सियोन को पुनर्निर्माण करिवार अर्थ याहाकु प्रथम थर स्थापित करिवार नुहे। परमेश्वर सियोन को प्रथमरु ही पुनर्निर्माण करिथिले किंतु ताहा नष्ट होई गला। एथिपई बाइबल यही विषयर साक्ष्य दिए कि परमेश्वर पुणी थरे सियोन को पुनर्निर्माण करिवे। एथिपई इंग्राजी बाइबल रे रिबिल्ड शब्दर उपयोग करा जाई अछि। परमेश्वर स्पष्ट रूपे कहिला कि से सियोन को पुनर्निर्माण करिवे। जेबे बाइबल यही विषयर साक्ष्य देई थाए कि परमेश्वर सियोन को पुनर्निर्माण करिवे तेबे याहार अर्थ कि से याहाकु पुणी थरे स्थापित करिबा पई शरीर रे द्वितीय थर आसीबे। कारण सियोन जाहाकु से माने आपना प्रथम आगमन रे स्थापित कले नष्ट होई जाइथिला। आसंतु आम्भे एब्रिय अध्याय 9 को देखिबा। एब्रिय अध्याय 9 पद 27। मनुष्य मानंक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि
ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଚିତ? ଯଦି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ନାହିଁ? ସିଓନ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଓ ସେବକମାନଙ୍କୁ ସିଓନ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ, ତେବେ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜିହିଜିକଲଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ଆପଣା ମେଷଗଣକୁ ଚରାଇବା ଓ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୟନ କରାଇବା। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ପାଳକ ରୂପେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଏପରି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। 3 ଯୁଗ ପରେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୂରା କରନ୍ତି, ତେବେ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ଯୁଗରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗ ଅଟେ, ତେବେ ସେ ସିଓନର କ'ଣ କରିବେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା କରେ କି ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ସିଓନରେ ରହିବା ନାହିଁ ବା ସିଓନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯେରେମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଖୋଲିବା। ଯେରେମିୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 5। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦାରେ ପ୍ରଚାର କର ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଘୋଷଣା କର, ଆଉ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଢ଼ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଯାଉ, ସିଓନ ଆଡ଼େ ଧ୍ୱଜା ଟେକ। ଦୃଢ଼ ନଗର ସିଓନକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଥାଏ। ସିଓନ ଆଡ଼େ ଧ୍ୱଜା ଟେକ, ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମହାବିନାଶ ଆଣିବା। ସିଂହ ଆପଣା ଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରିଅଛି, ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ବିନାଶକ ଆସୁଅଛି। ତୁମ୍ଭ ନଗର ସମୂହ ଯେପରି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନିବାସୀ ବିହୀନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଦେଶକୁ ଉଜାଡ଼ କରିବାକୁ ସେ ବାଟରେ ଅଛି, ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଅଛି। ଏଥିସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚୋଟ ପିନ୍ଧି ବିଳାପ ଓ ହାହାକାର କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରି ନାହିଁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହିଦିନ ରାଜାର ହୃଦୟ ଓ ଅଧିପତି ଗଣର ହୃଦୟ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ଯାଜକ ଗଣ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ହେବେ। ଭାବବାଦୀ ଯେରେମିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୟାନକ ଏବଂ ମହାନ ଭୟର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର କଲିଜା ଥରି ଉଠିବ। ସେହିଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ, ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିଥାଉ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ହେବ, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ବା ଏହି କାରଣରୁ ବାଇବଲ ଏହାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ଏହା କହିଥାଏ କି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେହି ସମୟ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭକୁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ? ଏହା କହିଥାଏ, ସିଓନ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କର, ଯାହା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଅଟେ। ନୋହଙ୍କ ଦିନରେ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର 40 ଦିନ ଓ 40 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର ଦିଆଗଲା। ବିନାଶର ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ରାଜାର କଲିଜା ଥରି ଉଠିବ ଏବଂ ଯାଜକମାନେ ଚକିତ ହେବେ ଏବଂ ଭାବବାଦୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ସିଓନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସିଓନର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିବେ? ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 102 ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି ସିଓନର ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ 20 ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭାସ୍ଥାନ ସିଓନ ନଗର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କର। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶାନ୍ତିମୟ ବସତି ସ୍ଥାନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିବ, ତାହା ଅଟଳ ତମ୍ବୁ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା କହିଥାଏ କି ସିଓନ କଦାପି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଅଟେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ରହନ୍ତି।
ତହିଁର କିଳା ସବୁ କେବେ ଉପଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ, କିଓ ବା ତହିଁର କୌଣସି ରୁଜୁ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ସିଓନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଗୁଜବ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭକୁ ସିଓନକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଧୁକୀମାନେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ବାଧା ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଜରିତରୁ କି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଯେବେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ମୁଁ ସେହି, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତେବେ ସେ କିପରି କହିପାରେ କି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି? ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ବାଧା ଦେଲେ, ବଦନାମ କଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ସେହି ସତ୍ୟର ବିରୋଧ କଲେ ଯାହା ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପଦ 21। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଓନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦ ନଦୀ ଓ ସ୍ରୋତ ସମୂହର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁଲାଯୁକ୍ତ କୌଣସି ପଥ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ, କିଓ ବା ଭୟଙ୍କର ଜାହାଜ ତାହା ପାର ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କେଉଁଠି କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଅଛି, ସିଓନ ଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଣ ଏବଂ ସିଓନ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆଗମନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣା ସେବକ ବା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କଲେ। ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଯେବେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ? ତାହା ସିଓନ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ସିଓନରେ ହାର ମାନିବା ବା ସିଓନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସିଓନ ଉପରେ କେବେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପଦ 24। ପୁଣି ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲି ନିବାସୀ ଲୋକ କହିବ ନାହିଁ। ତନ୍ନିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଓନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଓନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ସିଓନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପାଳନ କରୁଥାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 2। ସେହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାଖା ମନୋରମ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ, ଆଉ ଦେଶର ଫଳ ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର ହେବ। ସେତେବେଳେ ସିଓନରେ ଯେ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ଲିଖିତ ହୁଏ, ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସୁନାର କଞ୍ଚା ଧାତୁରୁ ସୁନା ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଚୁଲିରେ ଗରମ କରିବା ଉଚିତ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ତିଆରି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ବିଶୋଧନ ଏବଂ ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ସୁନା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଓନରେ ଯେ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ଲିଖିତ ହୁଏ, ସେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଚାଲିଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭକୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ନିରାଶ ଅଟେ, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣା 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଲାଗେ କି ଆମ୍ଭେ ଏକ ସମାନ ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଜିଆଙ୍ଗ ତାଇଗାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ତାହାର 80 ବର୍ଷର ଆୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସେବା କରିଥିବେ। ବୋଧେ ଆଜି ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏହି ବିଚାରର ସହିତ ସେ ତାହାର ସେବା କରିବା ଜାରି ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଆଙ୍ଗ ତାଇଗଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବାରେ ଆପଣା ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କେବଳ ସେ ଆପଣା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କଲେ,
एथिपई ताहांको भारजा ताहांको देखाशुणा करुथाई क्लांत हो जाइथिबे तथापि यही प्रकारे ताहांको कहानी समाप्त होइगला। बाइबल रे परमेश्वर आंभकु ताहांको आगमन पर्यंत सत्यकु दृढ़तारे धरि रखिबाकु कहंती। कोण यार किछि कारण हेबा आवश्यक नुहे। जेबे आंभे आउ एक मास बा आउ एक सप्ताह बा आउ एक दिन धैर्य रखि थाउ तेबे आंभे एक अद्भुत महिमारे अंशग्रहण करिबारे सक्षम हेबा। किंतु जदि आंभे आपणा जीवन रे असुविधा कारणरू आपणा विश्वास को परित्याग करि थाउ तेबे आम्भमानंको शेष परिणाम दयनीय हेबो। बहुत लोक जियांग ताइगोंग विषय रे वार्तालाप करती कारण से जड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थिले। किंतु यही दुनिया रे बहुत एपरी लोक अछंती जो माने तांको भारजांको समान कठिन परिस्थिति रे अछंती। एथिपई आम्भमानंको निमंते यह आवश्यक अटे कि आम्भे सठिक विश्वासर सहित शेष पर्यंत धैर्य रखिबा। बेले बेले आम्भे आपणा आखपाखर लोकमानंको सहित जो मानंको सत्यर प्रकृत बुझामणा होई न थाए बा जो माने सत्य को धोखा देइछंती बहुत अपवाद शुणी पारंती। किंतु आम्भमानंको विश्वासर मानक परमेश्वरंको वाक्य हेबा उचित। जे पर्यंत आम्भमानंको पाखरे परमेश्वरंको वाक्य अनुसार बंचिबार दृढ़ संकल्प अर्थात सठिक मानक अछि से पर्यंत आम्भमानंको निमंते कौनसी मध्य निंदनीय गुजुबरु भय करिबा बा घुंचिबार कौनसी कारण नाही। कोण आपणको एपरि लागे नाही। आसंतु आम्भे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 देखिबा। अध्याय 3 पद 10। तुम्भे आम्भर धैर्यर वाक्य रक्षा करिअछ एहेतु पृथ्वी निवासी मानंकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत उपरकु जो परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आम्भे मध्य तुम्भकु रक्षा करिबु। आम्भे शीघ्र आसुअछंत जहा तुम्भ पाखरे अछि ताहा कोन करिबा उचित ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। एपरि एथिपई कारण शैतान निश्चित रूपे एक एपरि स्थिति उत्पन्न करिबो जेउठी आपण जहा किछि आपणको पाखरे अछि ताहा धरि रखि परिबे नाही। तुम्भर मुकुटकु जेपरि कहि हरण करि न निए एथि निमंते तुम्भर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरि रख। मुकुट काहाकु परिधान करा जाए? मुकुट जणे राजांकु परिधान करा जाए। परमेश्वर आंभको जणैले कि आंभे स्वर्गर राज्य रे सर्वदा निमंते राजत्व करिबा। आंभको यही गौरवमय पद निमंते एक प्रतिज्ञा दिया जायछि। तथापि जदि आंभे भाबि थाउ मु यही भारी मुकुटकु लंबा समय पर्यंत परिधान करिअछि किंतु मु एबे याहार भारी सहयोग करि परिबे नाही, मु याहाकु अन्य काहारिकु देई देबी, तेबे आंभे एसो समान होई जिबा जे आपणा प्रथम जातर अधिकार जाकुबंकु विक्रय करिदेले। एथिपई परमेश्वर आंभको कहिले आंभे शीघ्र आसीबा। जहा किछि तुम्भ पाखरे अछि ताहा धरि रख कि केही जेमिति तुम्भर मुकुट छड़ै न निए। पुणी कोण एपरि किछि स्थिति उत्पन्न हेबो नाही जहा आंभको यही मुकुटकु परित्याग करिबार कारण हेबो। एपरि परिस्थिति किए उत्पन्न करिवो? से शैतान अटे। से आंभको विश्वास हरैबा, सत्य विषय रे संदेह उत्पन्न करिबा बा याहाकु परित्याग करिबा पई परिस्थितिर निर्माण करिथाए। शैतान आंभको सांसारिक वस्तुकु सत्यरु अधिक आकर्षक देखाइबा द्वारा मध्य धोखा देइथाए जहा फलरे आंभे ताहा अधिक महत्वपूर्ण बुझिबा। एथिपई बाइबल कहि थाए शैतान सिंह प्राय गर्जन करी खोजी बुलुथाए। शैतान सर्वदा सुजोगर अन्वेषण रे थाए। आसंतु आंभे प्रथम पीतर अध्याय 5 पद 6 देखिबा। अतएव ईश्वरंक बलवंत हस्त तले आपणा आपणाकु नत कर जेपरि से तुम्भमानंकु यथा समय रे उन्नत करिवे। तुम्भमानंक समस्त चिंतार भार ताहांको उपरे पकाओ। से तुम्भमानंक निमंते चिंता करंती। सचेतन होई जागृत रुह। तुम्भमानंक विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकु ग्रासिबो यहा खोजी बुलुअछि। विश्वास रे स्थिर रही ताहार प्रतिरोध कर। पुणी यहा जानो जे जगत रे थिबा तुम्भमानंक भाईमानंक प्रति यही प्रकार दुख भोग घटुअछि। समस्त अनुग्रहर आकार जो ईश्वर आपणा अनंत गौरवर सहभागी हेबा निमंते ख्रीष्ट जीशुंक द्वारा तुम्भमानंकु आह्वान करिअछंती से तुम्भमानंक क्षणिक दुख भोग उतारे तुम्भमानंकु सिद्ध सुस्थिर सबल और संस्थापित करिवे। पराक्रम जुगे जुगे ताहांकर। आमेन। प्रथम पीतर अध्याय 5 रे लेखा अछि विश्वास रे दृढ़ रुह। शैतान सर्वदा आम्भमानंक विश्वास को नष्ट करिबाकु चाहिथाए। जेबे शैतान जीशुंको परीक्षा कला तेबे से जीशुंको जगतर समस्त महिमा देखाइला एवं जीशुंको यही शर्त रे ताहा देवाकु प्रतिज्ञा कला कि जीशु ताहाकु नतमस्तक करू। आम्भकु परमेश्वरंको वाक्यरु अधिक सांसारिक वस्तु उपरे ध्यान देबा द्वारा शैतान आम्भमानंक विश्वास को धीरे धीरे से पर्यंत दुर्बल करिथाए जे पर्यंत कि ताहा संपूर्ण भावे नष्ट होई नाही।
एथिपई परमेश्वर कहिले शेष पर्यंत आपणा विश्वास धरी रख। मते सही समय मन अछि जेबे पिता जियांग ताइजांग को भारजा विषय कहानी भाग करथिले। एही शिक्षा द्वारा आसंतु आम्भे परमेश्वर को लोक हेबा जो माने शेष पर्यंत आपणा विश्वास को बजाय रखि पारंती। आसंतु आम्भे एफिसियो अध्याय 6 पद 10 देखिबा। शेष कथा यही प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुओ। तुम्हे माने जेपरि शैतान समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा रे आपणा आपणा को सुसज्जित कर। शैतान अनवरत आम्भ मानंको आखि को प्रलोभित करुथुवा वस्तु द्वारा आम्भ मानंको आत्मा को ग्रास करिबा एवं नष्ट करिबा पई अनेक प्रकारर चतुरता कौशल करिथाए। पद 12 कारण आम्भ मानंकर युद्ध अर्थात लड़ाई मर्त्य विरुद्ध रे नुहे किंतु आधिपत्य विरुद्ध रे कर्तापण विरुद्ध रे एही अंधकारर अधिपति मानंक विरुद्ध रे पुणी आकाश मंडलर दुष्ट मानंक विरुद्ध रे। एणु तुम्हे माने जेपरि दुर्धन रे प्रतिरोध करी सर्वजयी होई अटल रही पारो एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा ग्रहण कर। अतएव सत्य रूप कटिबंधन रे कटि बांधी धार्मिकता रूप उरस्त्राण परिधान कर। शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जता रूप पादुका पादरे पिंधि अटल होई थाओ। सेथि संगे संगे जो द्वारा पापात्मार अग्निबाण सब निर्माण करबा को यथार्थ हुओ सही विश्वास रूप ढाल धर। दुष्ट मानंकर जळुथुबा तीर ओ बर्छा को आंभ को विश्वासर आवर को नहीं लिभाइबा उचित। शैतान आंभ उपरे अनवरत जळुथुबा तीर मारुअछि। कौनसी समय रे सही तीर द्वारा शिकार होई काहारी को क्षति पहुंचाई पारे। जेबे शैतान आंभ उपरे जळुथुबा तीर एवं जळुथुबा बर्छा द्वारा आक्रमण करिथाए तेबे आंभे स्वर्गीय पिता और मातांक ठारे आपणा विश्वास रे ताहाको अटकाई पारिबा। पद 17 रे यह कही थाए परित्राणर शिरस्त्राण धारण कर। शिरस्त्राण एक एपरी वस्तु अटे जहाकू आपण आपणा मस्तक उपरे धारण करी रखंती। हना बाइबल आंभको यह शिक्षा करि थाए कारण आंभ मानक मन रे सर्वदा परित्राण हेबा उचित। जदि आंभे परित्राण विषय रे भाबि न थाउ किंतु जगतर खुशी विषय रे जानिबार इच्छा द्वारा आंभ मानक मन पूर्ण होई अछि तेबे आंभे शेष रे परित्राण को परित्याग करि देबा। एथि पई परमेश्वरंको ठारे विश्वास रखु थाई आंभको सर्वदा परित्राण विषय रे भाबिबा उचित। आत्मांको खड्ग अर्थात ईश्वरंको वाक्य धारण कर। सर्व प्रकार प्रार्थना और निवेदन रे सर्वदा आत्मांको सहाय्य रे प्रार्थना कर। पुणी समस्त साधुंको निमंते एकांत उद्यम और निवेदन करिबारे जागी रही प्रार्थना कर। मो निमंते मध्य प्रार्थना कर जेपरि सुसमाचार निमंते श्रृंखलाबद्ध राजदूत स्वरूप जे मते सही सुसमाचार रो निगूढ़ तत्व साहसपूर्वक जणेबाकू प्रचार करिबा समय रे वाक्य दिया जिवो। जेबे आंभे प्रचार करि न थाउ तेबे यह एही समय अटे जेबे आंभ उपर शैतान रो तीर एवं खड्ग द्वारा आक्रमण हेबाकू जाउछि। यह प्रचार करिबार अछि जहा द्वारा आंभे आत्मिक रूपे शैतान उपरे आक्रमण करि पारिबा। एथिपई जो मानंकु शैतान सबुठारु अधिक घृणा करिथाए से माने नूतन नियमर सुसमाचार रो सेवक अटंती। एपरि एथिपई अटे कारण से माने लोकमानंक मनरे सठिक मानसिकता उत्पन्न करुथाई परमेश्वरंक वाक्य माध्यम रे आत्मा को रक्षा करिबार जारी रखंती। शैतान प्रत्येकंकु एही दुनिया को सांसारिक रूपे देखिबाकू देइथाए किंतु आंभे लोकमानंकु दुनिया को अधिक आत्मिक रूपे देखिबारे सहाय्य करूअछु। जेहेतु सुसमाचार सेवकों संख्या 1 रु 10 100 रु 1000 एवं यह पर्यंत कि 10,000 पर्यंत वृद्धि पाउछि एथिपई शैतान आपण आत्मिक शक्ति को अनवरत हराउछि। जेतेबेले आंभे सत्यर प्रचार करिथाउ तेबे शैतान खुशी होई परिबो नाही। एथिपई बाइबल रे लिखा अछि कि आंभको बारंबार प्रार्थना करिबा आवश्यक। आसंतु आमे साहसपूर्वक सुसमाचार रहस्यर प्रचार करिबा। पद 20 पुणी मु जेपरि तत्संबंध रे यथाचित कथा कहिबाकू साहस प्राप्त हेबी मोहर विषय अर्थात मु किपरि अछि यह तुम्हे माने मध्य जेपरि जानि पारो। केवल एमाने ही शेष पर्यंत धैर्य रखिबारे सक्षम अछंती। एही पृथ्वी रे पिता आंभ मानंकु शेष शब्द देइथिले ताहा थिला एबे आंभ मानंक पाखरे करिबा पई आउ किछि रहि नाही। परमेश्वरंक वाक्यर परिश्रम पूर्वक प्रचार कर। मते ताहांक शेष शब्द मने अछि ताहा पितांक शब्द थिला जहाँ मु शेष फोन कॉल रे सुनिथिली। एथिपई दुनिया रे एबे मध्य बहुत आत्मा परमेश्वरंक सत्य एवं सियोन को जानिबा बिना बुलुअछि। आंभको यही आत्मा को एकुटिया छाड़िबा उचित नुहे मात्र अनंत जीवनर सत्य रे ताहांक नेतृत्व करिबा आवश्यक। एबे जेहेतु शैतान रो शक्ति दुर्बल होई जाई अछि तेबे लोक माने परमेश्वरंक पाखकु फेरिबारे सक्षम अछंती। आसंतु आंभे समस्ते जागृत हेबा। आंभको विश्वासर एही दौड़ को शेष पर्यंत समाप्त करबा पई दृढ़ संकल्पर आवश्यकता अछि। एपरि बहुत लोक अछंती जो माने आपना विश्वास छाड़ी दियंती। किछि लोक हार मानि नियंती कारण से माने असुविधा रे जय पाई पारंती नाही एवं अन्य माने हार मानि नियंती कारण से मानंकु लागे कि से मानंक विश्वासर जीवन निराश होई जाई अछि।
ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅସୁବିଧାରେ ଅତିବାହିତ ହେଉଅଛୁ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଶେଷ ପରିଣାମ ଅନନ୍ତ ହେବ। ଅନନ୍ତର ଅର୍ଥ ଅଟେ କି ଏହା ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ରହିବ। ଆମ୍ଭେ ନର୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପୀଡ଼ା ଅଟକି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ, ମହିମା ଏବଂ ଖୁସିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେହି ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଉପରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଫିସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 6ରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣା ପାଖରେ ରଖି ନଥାଉ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରିଶେଷରେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଚିରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଲୁକ୍ ରଚିତ ସୁସମାଚାରରେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଲାଜାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝାଇଲେ, କାରଣ ଏହା ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପିତା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉ। ଆମ୍ଭକୁ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଆମ୍ଭକୁ ନର୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇବାକୁ ଜାରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କରି ଶୟତାନ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶୟତାନ ସତ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଆମ୍ଭକୁ ଏହା କହି ଭ୍ରାନ୍ତ କଲା, ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଫଳ ଖାଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା କି ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି କହିଲେ କି ଏହି ଶେଷ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଓନରେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଗଣିତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମୁକୁଟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ନା କାହିଁକି ବା ଆମ୍ଭେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ନାହିଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆଶା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆଶା କରୁଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଏହି ଉପଦେଶକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।